Good morning, sasakyan daw. Chicken kebab. Arat na. Arat na. Chicken kabsa. Samosa. Honey. Chicken kenduri. Talong with patatas. Opo. Chicken biryani. Ampalaya. Hindi ko maalala ng pangalan eh. Dal. Fish. Hindi ko alam ang pangalan niya din. Dalag. Tilapia. Oh, dalag daw yun. Dalag. Magandang dalaga. Ito kangkong. Ito patatas. Curry moves. See you. Moves, kiri, moves, kiri, moves. Ito, moton. Moton, kambing. Me. Ito, beef. Ngo. Ito, beef towel. Iwan ko, paano yun tutunog? Ano ba yan? Kasi sa tiyan yan eh. Ito, manok. Akukuku. Kuku. Ito, sabaw. Iyan sila lahat. Moves, kiri, moves. Yan yung menu namin. Oh, bili kayo. Ay, may manok pa pala kami doon. Ayun, oh. 1, 2, 3, 4. Yan, soft drinks. Baka gusto nyo din bumili ng soft drinks. Malay nyo, wala kayong soft drinks sa kapitbahay. Posible. Moves, kiri, moves, kiri, moves.